Good evening kakailan. First nga kasta tayo nalpas ngayon sa gana tayo ti amin ikararagan tayo ada iti Bible tayo ada ti ballpen tayo then apan tayo di guide ang ada iti standard no atis guide iti panagadal tayo ti Sauti Dios iti panagadal ti Sauti Dios first nga guide kat dapat amom no niya iti konteksto di verse or di book nga pa nga kat mo nga adalan di ay what is the purpose no pa nga naisurat di book gapusta di jay iti basis iti interpretasyon kundi iti pundasyon iti interpretasyon na ti aming nga bersikulo han nga mabalin nga interpret mo lang iti may isang bersikulo iti kayat mo han nga mabalin di ay when it comes iti pana-explain the verse dapat amom jay konteksto na jay purpose jay libro what is the purpose na apingan ay surat ti libro ada iti may isang mga kasaba nga adu ti amo na nga bersikulo iti panawon tayo awan mo ten at isunan question and answer adu ti amo na namda iti may isang problema kanya na di problema iti konteksto di problema nga out of context di bersikulo nga susarana yet nukit kita amkas lang usto nam sabali ti explanasyon na agbaling nga sabali ti explanasyon na di verse nga di ay no muam di purpose di libro dahiti ti pundasyon tapos nalakatay nga maawatan no apay nga naisurat ti verse pasalamat lang iti may isang madama iti issue ta ti fake news maususar gamin no dumakat may salang statement then adun iti komentary na tapno may spot tayo iti fake news iti Bible masapul nga amuam no anya iti teksto na di ay konteksto na no apay nga naisurat anya ti issue ijay anya iti sino iti tattao nga sinuratan na diay apay anya iti problema iti panawon nga diay nga masapol maadresan para sino iti daytoy libro nga dayti para kada iti Hudyo para kada iti Gentiles ken anya iti unang nga sad di church diyan apa nga naisurat di ay anya iti purpose na iti nga libro no apang kadi John Matthew, Mark, Luke and John ada iti purpose na di Matthew presentar na nga ni Jesus kat king di John presentar na nga ni Jesus kat hanlang nga tao no di kat Dios ada iti purpose no apay nga naisurat di ay and that is the foundation iti interpretasyon iti bersikulo. Kasat mo nga mamuam di ay. Dati nga rumuar iti study tools. No, ada ti study Bible yo, ada di heading iti chapter, no api nga naisurat di ay summary. So nga kunak, met no ada iti Bible yo, gumatang kayo di study Bible, ta tumulong di ay. Di dadakal tiltra na nga study Bible, ta nga na lumakay kayo. Di tagbaling nga study Bible yo. Nga nag-share kayo, nga nagsuro kayo, isut usar na. So nga napatag DJ nga, napatag nga mamuan nyo di ay. Kung nadakat, kasat mo nga dita, di pa inukasat ti standard di pa na-explain. Di pa awanan ti qualified, ta nagrigat matgayam. Talaga nga sinsinan, ti pa nagsuro ti Sauti Dios. Kapag ikaw na yun lang, binasam ng bersikulon, mabalin di ay, hana. Kinitam ti bersikulo, kita am ti purpose di libro. Apa nga naisurat di, baka di explanation mo, ag-explain ka ti bukbukon mo, hanga isugam ti rason, apa nga naisurat di ay. So nga dito iti may isa, laglagi po nyo dito eh. When you study, laglagi po nyo dito eh. Context is king. Laglagi po nyo, amon nyo ti konteksto. Di rason, di tao, di issue, di background, di mangyari di no apay nga naisurat nga diay
So that is the first step tapno napagas kan gusto kan produktibo. Narigat mat nga nagadutin surat mo di notebook mo nga daily devotion notebook mo. Namahan gayam nga isut interpretasyon na, and that is what is happening right now. Akala lang bersikulo un nga dagos. That is wrong. We need to go to the context, the reason why that book was written, see the issue why that book was written, see the people why that book was written, see di ko na tayo nga problema ijay. No apay nga detang libro kat na isurat kan into di Santo Espiritu nga inusan natin adipan na. So that's the first rule. Tapno hanting nga may awan iti pan explicar ti sa tiapo. Alright, so good evening and God bless you.